Sige, play. Guys, ayun na guys, may niyo guys. Ito guys, bibiyakin natin guys. Wala kaming dalang itak guys. Biyakin para makain lang yung laman ito guys. Ito yung ulam natin. Ito lang yung paraan guys para mabiyak guys. Oh. Ganyan lang guys oh. Yeah. 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 Yan guys. Biyak na guys. Lapit na. Ayan na guys. Uy, bunot naman guys. Hindi pa natanggal yung ano guys. Ito guys. Yeah. Master sa mga pagbalat ng niyo guys. Wala nang kagat-kagat guys. Kailangan dito lang guys. Ayan guys. Hiningal. Yeah. Yeah. Okay, tamo guys. Balatan. Oh. Ito guys. Yeah. May laman. May laman guys. Kailangan guys. Yung iba ginagamitan ng ngipin guys, pero sa akin kamay lang guys. Kailangan. Yeah. Yeah. Ayan guys. Oh. Kita mo guys. Nabalatan na guys. Kailangan sa mga lakas guys. Yeah. 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 Oh guys. May Yak. ano pa guys? May laman, oh. May biyakin natin ito guys. Tapos, kainin na, guys. Ayan guys. May buha pa guys. Nadurog. Naduro guys. May buhay guys. Ito magmukbang tayo ngayon ng buha guys. Pakita mo kaya po. Ayun po. Ha. Ang sarap guys. Ang sarap ng lagaman guys. Medyo templado guys. Maalat-alat. Maalat-alat ka. Guys. Sarap. Sarap guys. Bubuhay na. Buhay na kami dito sa bundok guys. Bundok. Dagat. Meron pa kita dito guys ha. Mga ano guys. Nga, subukan mo. Ayun. Ayun. Takot ka na. Ayun, pulutan guys. Yan o, ay matanggal o. No, grabe yung mga kapit o. Parang may lipsip yung ano no. Hindi yan. Ikaw na ma'am. Kit. Ayun guys. Parang ngipin eh. Akalain. Akalain mo guys. Hikit-kit yung niyo guys oh. Ngayon, nandito tayo sa Bakawan guys. Gahanap kami ng mauulam. Ngayon. Ba?